रे समया फेरे मो पिला दिन रे समया। नमस्कार, मु आकाश आपण मानक रे समय पुणी गोटे नुआ एपिसोड को स्वागत जनाऊँ। आज आपण मानक मोर माँ को विषय कह माँ बहुत बड़ शब्द गोटाए अक्षर बहुत से अक्षर तो बहुत बड़ माँ कहले जड़े अच्छा माटी माँ आ जड़े आम देश माँ आ जड़े आमको जी जन्म दे जड़े तो आम देश माँ माटी माँ आमको जन्म दे जी से आम बहुत कष्ट सही जी कष्ट कहले भी आम कम बहुत कष्ट और सी आम जन्म दे आमको भल मनीषटी करने चेष्टा भी कहले तो कम पड़ माँ को किछटा मुझे माँ को किछटा कहबी जो गोटे कहानी आपण मान मन पड़ा गोटे कहानी कहूँ गोटे गाँव में माँ पुओ दी जन थे बापा भी थे बापा बाहर माने जमती आम कम खटिले खाती कथा बापा बाहर जाती कम करती भौणी पुओ आ सी तीन जन घरे रहा भौणी छुटिया होता धर भाई टिके भाईटा टे बड़ हो माँ जी से घर काम करती जमती आम जमती बिल बाड़ी कम करूँ सेमती सी भी किसी करके भाई भौणी को देखती से बापा जी से बेसी घरे पैसा पत्र दिखती बेसी खर्चा कर दिखती सी माँ जी से चाहती कि निज पिला छुआ सी माने भल पाठ पढ़े बड़ हे समस्त माँ तो चाहती भल मनीष खंडे करेंगे आ माँ कौन कले ना दिने माँ पुओ दी जन जाक जाइए जाल कर जाल माने आपण मैंने जानते से जो आमर चुली थी माटी चुली एवं भी अच्छी प्राय जगह से माटी चुली जो गोटे जला हुए जाल बोली कहते से जाल जाइए माँ पुओ दी जन जाक बहुत बड़ गहिर थी गहिर मझी जाल जाइए गहिर मझे आगु माने गोबर को मुंडा बोली कहते जो घसी बोली जो मैंने गाई होगी था गोबर कहते से जो गोबरटा सुखी जाए तक मुंडा बोली कहते से गोटे बाकू माँ पुओ दी जन जाती माँ पुओ दी जन गोटे गोटू भी किछिटा जो आगे टोकई बोली थी टोकई से मुंडे आने दिने कौन माँ पुओ दी जन जाक गुंडा गोटे जाइए पिलाटा कौन गोटे एमती खोजु 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 माँ ताको डाक माने बहुत दूर पिलाटा पड़े माँ ताको डाकिला जे जल्दी मो पाखक आ पिलाटा एमती मजा मस्ती पुणी टी दी तीन राउंड बुली आसला माने बुली पाइला से माँ चारिपाख बहुत दूर रे से तो माँ भाविला पिलाटा गोटे माने हजी खोजी जो बोली जंगल भितर से माँ ताको पुणी थे डाकिला पिलाटा से कहला माँ डाकुच पुणी टी मजा मस्ती करदे पुणी माने से तो छोट पिला बहुत समस्ते बालूंगा छोटू पिलाटा तो माँ बहुत मारती से माने आकट करती जो बालुंगा बहुत बालुंगा जो मैंने होती से तो बहुत मार खाती से पिलाटा जो माँ डाकिले पिलाटा भाईला माँ मत मार से फुई ठीक बुली पड़ा दी चारि घेरा माँ पूरा रागी आज तो घर को चल मुझे बहुत मारे एति कथा जो पिलाटा शुणी दे पिलाटा भाई मत पक्का मार आज मो माड़ तो फाइनाल खाई एमती कहीकि पिलाटा से दौड़िला माँ से डाकिले रही जा पड़ी पड़ी जीव बोली से आम जो बिल गिर जो गेंडा फेंडा थाए गोड़ कटि जाए माँ कंटा फंटा भी थाए छोट छोट कंटा माँ से भाविले कंटा फंटा कि कौन गोटे पड़े पशिज से पिलाटा कौन कर आम कौन करूँ ना माने पूरा सीधा चलो तलक देखनी तले पहुँचे पिला से माँ डाक 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 पिलाटा कौन दौड़ी तो माँटा भाविला पिलाटा पड़ी पड़ी जो पिला को डाकिलानी
ସେଇଠୁ ପୁଅ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆରାମସେ। ମା ତାକୁ ସେଇଠୁ ଗାଳି କଲେ। ମାନେ ସେ ପିଲା ଦେଖ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର କେତେ ମାନେ ଇଏ ଟେନସନ୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଜୀବନରେ କେମିତି ଜାଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନେ କହିବି। ମା ଗୋଟେ ଏମିତି ମା ଶବ୍ଦ ତ ଛାଡ଼, ମା ବୋଲି କହିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମା ଛଡ଼ା। ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମନେ ରଖ, ମା ନିଜେ ନ ଖାଇକି ପିଲାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ମାନେ ତମେ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଇବା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଅ, ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଭାତ ମୁଠାଏ ମାଗିବେ ସେ 2 ମୁଠା ଭାତ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ଯେତିକି ଖାଉଛି ତେଣୁ ଅଧିକ ଖାଉ, ଅଧିକ ବଳ ହଉ ନା। ଆଉ ମା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ମାନେ ଦୁଃଖ ସେଗୁଡ଼ା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ କେମିତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ମା ତ କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ବେଳର କହିଥିଲି ଖାଇଲା ବେଳ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଅବୁଝା ପିଲା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ପୁଅ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ରାଶେ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ ରୋଷେଇ କରିବା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ସ୍କୁଲ ଖାଇକି ଯିବି ସ୍କୁଲ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ମା କ'ଣ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଘର କାମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଘର କାମ କରିକି ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ଉଠିବେ, ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ବାସନ ମାଜିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବୁ, ହାତରେ ପାଣି ବାଜିଲେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ମା ତ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ସେ ବାସନ ମଜାମଜି କରନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଥଣ୍ଡାରେ ପାଣି ହୁଅନ୍ତି। ସେଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଶୋଇଥିବା, ଉଠିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ଥିବ। ମାନେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଉଠିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି, ଖାଅ ପୁଣି ଚାଲ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପଦେ କଥା କହନ୍ତି, ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ତୁମ ପାଇଁ ଭୁଲ ସେଇଟା କରନି, ଏଠିକି ଯିବୁନି ସେଠିକି ଯିବୁନି, ବାଳୁଙ୍ଗା ହେବୁନି, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉ, ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ପଳାଉ, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକି ଆସିବ ଭାରି। ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଫାଟିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହାତରେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପୁରା ଡରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ କ'ଣ ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମଣିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପଇସା ମାଗିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ମାଗିଲେ ମା 2 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ବାପା ତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ସେଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ନିଜେ ନ ଖାଇକି ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଖାଇବା ତ ଦେଖ ପଇସା ଆମକୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟେ 8 ଆଣା ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ମାଗୁ, ସେ ମା ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଘର କାମ କଲେ ତ ପ୍ରାୟ ବାପା ଯାଆନ୍ତି କାମକୁ, ମା ତ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ତ ସେମାନେ ପଇସାଟା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, ବାପାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଆଣିଥିବେ ସେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ରଖିଥିବେ। ମୋ ପୁଅ କେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଆସିଲେ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ପଇସାଟା ରଖିଥିବେ, ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ, ଏମିତି ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରନ୍ତିନି। ଦେଖ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁଟା ଭୁଲ କହୁଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କହୁଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସାରି ତ ପାରିଲି, ମାନେ ଯେତିକି କହିବି ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନୂଆ ଏ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ ଦେଖିବେ। रे समय